Guys, good afternoon. Ayan, mag-landscaping po tayo. Makabili tayo ulit ng halaman bago. So, sabahan nyo ako guys, magtanim tayo. Yan guys, tatanim tayo ng halaman. Mag-landscaping po tayo. Ayan guys, grabe yung pawis. Grabe yung pawis guys. Ito guys, mag-landscaping tayo. Yan guys, mga tatanim natin guys, mabutas. Yan. Yan o. Yan guys, itatanim na natin guys. Ini ko. Minutes ka. Nah, up. Nah. Grabe guys. Pagod na si Ayan na guys. Nag-landscaping guys. Go. Ayan guys, tapos na tayo magtanim. Siyempre, sabi ko sa inyo guys, after magtanim, magdilig kagad. Yan po. Yan, gawin natin yan guys, ano. Ititrim natin yan guys, ibilog. Na. Yan guys, siyempre, sabi ko sa inyo guys, after magtanim, magdilig ka agad. Yan po guys, oh. Diligan natin kagad guys. Yan. Ganyan lang guys, mag-landscaping. Yan guys. So, tapos na tayo mag-landscaping guys. Nagtanim ng mga halaman sa harapan. So, thank you guys for watching. Don't skip my ads. Bye-bye!